Trashidele, everyone. Today, Bienvenidos we a are todos. receiving Hoy a vamos a very recibir profound special teaching, unas a enseñanzas muy Doha of Milarepa, profundas, una from a very doha de special Milarepa teacher, de un maestro Venerable muy especial, Drupal el Khyentse venerable Drupal Lodro Khyentse Namgyal, who Lodro is Namgyal, the retreat master, quien es el as well maestro as de Khenpo retiros, como of también Pulahari el Monastery in Khenpo del Kathmandu, monasterio de the Pulahari great en Dharma seed Katmandú. of Esta His es la Eminence, gran the Jamgon sede Khantrul de su Rinpoche in eminencia, el Kathmandu, Jamgon Nepal. Khantrul Rinpoche en Before he Katmandú, started Nepal. teaching, Antes our de Khenpo, comenzar las the enseñanzas, KDD nuestro Abbot, Khenpo, el abad Venerable de KTD, el venerable, Khenpo Urgyen Tenzin, will Khenpo give Urgyen a short Tenzin, speech of va welcoming a you ofrecer un and discurso breve para darle la concise bienvenida a introduction todos y of the también una Drupal Khenpo La. introducción muy breve o muy resumida acerca de Khenpo La. First of Quiero darle las all, I would like to bienvenidas a say todos Trashidele, ustedes everyone hoy en esta who are mañana physically present here y los que and están as well presentes as who en are receiving persona, como teaching también los que están online. recibiendo enseñanzas en línea. We, the KDD, Y had nosotros requested aquí en KTD Drupal le Khenpo pedimos a Lodro Drupal Khenpo Namgyal Lodro to Namgyal teach a teaching, que which he nos kindly dará unas accepted enseñanzas. our request, and Y él today is the aceptó time nuestro to pedido, teach. nuestra invitación, y hoy ha llegado el día de estas enseñanzas. So to give you a little bit Y para historical darles background, un poco Drupal de Khenpo and fondo we studied acerca together at de Karmashila nosotros, Drupal Nalanda Khenpo Institute y at yo Rumpek, estudiamos the juntos great Dharma seat of His en Holiness the Jamgon Rumpek, Karmapa en in el India. Shedra del Numtek, And not que es only la we sede studied del Yaman together, Karmapa en India. we were also Y no classmates. solamente And estudiamos, not sino que only también that, also we were estábamos en la roommates. misma clase y también éramos compañeros del mismo cuarto. So after his graduation from Y Karmashila después Nalanda de Institute, graduarse de he entered into the Karmashinalanda traditional Instituto, 3-year retreat. él entró And en then el after retiro he de 3 años finished his tradicional y retreat, he tras has been terminarlo, teaching as a retreat master there, as well se as he has convirtió en el been maestro de practicing retiros all of his life. y también ha estado enseñando toda su vida. So the place where he practiced Así que el 3-year lugar en retreat is donde él llegó a Pulahari, practicar el the seat of retiro His de 3 Eminence años es en Jamgon Khantrul Pulahari, Rinpoche in como dije, Kathmandu.
la was sede practicing de retreat, the retreat master Jamgon was the Rinpoche en Khenchen Kathmandu. Sudrim Gyamso Y el Rinpoche. maestro de retiro será So, Khenchen Sudrim Gyamso Rinpoche. whatever Khenchen Sudrim Rinpoche Así que sea lo realization que have Khenchen already Sudrim Gyamso poured into Rinpoche, him, cualquier realización ya just se as lo, like we're pouring from digamos, one se vase lo to another dio vase. So, a he él, is a tal fully como cuando realized master. viertes un líquido de una vasija a otra vasija, ya se lo vertió a él. Since he has been practicing this Y teaching for ha many practicado estas decades, almost enseñanzas por muchas 4 décadas, decades, más de 3 o 4 he's teaching right décadas, y now sea is lo not just que esté teaching, but it's enseñando, no coming actually solamente lo from está his own enseñando, pero realization. proviene de su propia práctica y experiencia de realización. So, it is extremely Así fortunate que for all of us who es have algo this muy great afortunado para opportunity nosotros to tener esta receive teaching from oportunidad de such a great recibir estas teacher. enseñanzas Therefore, de tan please gran listen maestro. to him Así que por well. favor enseñen, escuchen, Okay, lee now the bien. KDT Abbott Ahora el abad de Khenpo cátedra Khenpo remark Urgyen is Tenzin, done. Now we're sus going to do the palabras opening ya han chant. concluido. I Vamos a think you will see comenzar on your con screen. las So please plegarias de join me. apertura. It's going Por to be done favor, in Tibetan. Okay, I'm going to pueden start now. entonarlas en tibetano. Oi sangye je da sogye jo nam lai shan jo par do ta ne ya sai da ge je zo ye be so na mi do la be je sangye do par sho sangye je da sogye jo nam Chan yo bar do da ne ya zai je da ge je zo ge be sa na do lo be je sa ge do bar sho sa ge je da zo ge sho na Chan yo bar do da ne ya zai je da ge je zo ge be sa na do la be je sang ge do bo ra sho sem je tham je de wa da de ge da de bo ra ge do nga da do nga ye ge da da bo ra ge je do nga me be da wa da ba da me do Nyeren chadan nyedan drebe danyam shabola nebore gyore je semje tamje dewa dan deve gyodan debore gyore dunga dan dunga ye gyodan rawa dunga mebe dewa samba dan mendra vare gyore Nyeren chadan nyedan drebe danyam shabola Nebore gyore je semje tamje dewa dan deve gyodan nebore gyore dunga da dunga ye gyodan rawara gyore dunga be dewa tamba da men rawara gyore nyeren shadan nyedan drav Tanyam Chambola Nebore Gyore Je Chanzo Wadan Jijin Chabodan Chezo Hira Koshen Sowa Yewa Jose Dagin Jezab Hamje Dagin Shangjo Chengo Yahu Sashi Bejo Jongshe Medo Dram Redo Lingshen Yisen Gembat Sangye Shindo Mede Hawai Rogo Namda Yin Lai Je Barai Jo Semje Namge Samba Dan Loye Shida Shida Chejon Tomon Tegba Yin Shige Kol Kordo
Sangye Kunye Ngoni, Rangsim Chigu Munsu Dinzeba, Tsawe Lame Shamba Becha Tsa. Lasa da on hani o dirinda de la che singing gi churo thoma la thoma samri tesi de dam me bashigi. First of all, I Oh, would me like to say gustaría Tashidele and darles greetings la to all of bienvenida a you who are Tashidele, a listening todos Dharma los que están today. escuchando este Dharma hoy en día. Kasan dawa kashi gi la tene ke gi tinjin lama lode lamo bayu la tene chate chung song tene kongi da online gang la da disi chigla chi ani shena digire sen sungdu tene digire shibayi tene dire jene da tiring gyawang ishinurbe tene ari gi tensa ke la 아니 취재 주로 남라더니 취기 돌링 취획이 고급 토바도 때 아니 가보여시 수지세시 So few months La vez ago, pasada, the la KDT presidenta president de Lama KHD, de Lodolamo KTD, was in Ani Kathmandu and I met Lotro her. And Lamu, at that time, she estuvo asked en me Katmandú if y me I request pidió you to que teach diera unas teaching. enseñanzas en KTD en Is that algún okay? momento. Then I said that's okay. Y le dije And que that's what sí. happening today. Y eso And fue lo que actually, está I'm very ocurriendo, pues lo happy que está ocurriendo because ahora, I'm porque having this me opportunity siento to muy feliz teach de tener esta at the request oportunidad of de the KTT enseñar, monastery, which is enseñarles the main seat of His tras Holiness el John pedido Karmapa in North de America. KTD, en KTD, que es la 드니 sede de 드린 Yawan Karmapa 시에기 en 아니 Norteamérica. 최디 나도 제즈밀라 레바기 구 아니 콩기 셀롭 랭금 레바라 숭샤베 데두 신제기 구르데레 So the teaching I'm going to Y las teach enseñanzas today que les voy is a a dar song of hoy Milarepa es Doha, un canto which de was taught to Milarepa o una one of his doha students que named fue, Lengkum Repa, él le and enseñó esa the doha name a of uno the de sus guru estudiantes, is Lengon Repa, y el nombre distinguishing happiness from de el suffering. kur o de la doha es el canto 드니 다 de 데두 distinguir la 신제기 felicidad 구르기라 대화단 del 동안 sufrimiento, o 기 el canto que 케버치네 distingue la felicidad del 숭기요레 sufrimiento. 디니 드니 케버치사기 시디 나서 날저 받은 쳐봤으니 니샤낭도 So this, when we say the song of Y al distinguishing decir el canto que happiness distingue la from felicidad del sufrimiento suffering or miserable situation, o de then una how he situación taught was bastante he taught infeliz, based on la a forma en que yogi and a general lo practitioner. enseñó basándose 다 en el 당분간도 punto de vista de 싸워디로잖아 un 드니 yogi y en 디르는 el punto de 비해가면 vista 데스 de un 고도 차기랬은 거예요 practicante. 당부 싸워 당부디로나 Tal So vez I si think I'm comenzamos going a to leer read the root text, which is the el original texto song of raíz, Milarepa, que es then la I will go canción o el through the canto original explanation. I think that will de be the good Milarepa, me way parece que to será do lo so. mejor, mejor forma de hacerlo 다 y se 당부 내두 podrá 신제 당부디 entender. 로나 드니 랑고 랑기 시베 내루 된단 된베 날저 남양데 출비 제수 당내 동al 딩기 제베 처바 남양도 성도와 So, okay, Para there are comenzar, few versions of English hay algunas translation on this versiones Doha, and then many people say this one is the best one. So I'm using this translation. And according to this translation, it was translated by someone called Chris, who esta passed away traducción already. viene And del he was the inglés de alguien one llamado of the Chris Cole best translation of y uno de Narayana los Bodhi, mejores traductores de Pondarapuja's student. Nalanda Okay, this is Bodhi, his o es translation. Anyway, the esta es su first line traducción reads, de, the de, yogi who knows his de own Chris. face and is in contact El, with the true y nature's comienza reality así, is traducido always al español, happy. el The el yogi practitioner que who conoce su follows propio after rostro confusion and y produces está en suffering is contacto always miserable. con la realidad de la verdadera naturaleza es 오다 siempre 데라 드링 feliz. 가서 El 날저 받은 practicante que sigue la 쳐봤으니 니 confusión 송도와 y produce el 날저 sufrimiento 받이 es siempre 남양 infeliz. 대화래 쳐받이 남양 두버레스 So 어디에다 Milarepa actually says two El different traductor ways. es He's a Chris Tagg. yogi and general Milarepa dice, Dharma practitioner. And then here Milarepa says está the yogi hablando de is un always yogi y de happy un practicante and del the Dharma. general Y en practitioner esencia, is el yogi always siempre está miserable. feliz y el practicante común y corriente 딜라디드니 날저 siempre está 받은 쳐반 얘기 infeliz. 개발 성도 가서 드니 딜라 당봉 아니 모르지시나
정글 루르타에게 숭여래 아니 강사 타말바 날주르바 개종 아니 타말바 아스네 강사라 릭 넘버 숨숭래 Ujú. 강사 파말바 낭지르바 Sí. 딕디 가상서라. 날주르바제 개종 선아 네가서라 Ujú, 최 ujú, 오케이. 네 ujú. 개종 타말바 오케이. Okay. So De acuerdo I'm a la going to presentación de say Jamgon something Khyentse between Rinpoche, differences between this les yogi voy a and dar the general una practitioner. distinción And the acerca de lo que Jamgon se trata Khyentse de un Lodro yogi said y de three un practicante differences. común He y says corriente. Así que Jamgon Khyentse yogi Lodro and Thaya general dice, practitioner and the el ordinary people. practicante, él da tres categorías. 되니 El 정글 practicante, 루르타에게 el yogi, el practicante general o 날주르 común y 봤어야 돼 corriente, 아니 너무 타말 봤어야 돼 근데 el 제일 practicante 레슨에서는 en términos 녀몽 generales 개인도 땅나 y 타말 봐야 también la 했는데 persona común y corriente. 녀몽디라 라운테나 녀몽 개인도 땅나 타말 봐야 했어 And then 녀몽 고나 개종레스 Ujú. 녀몽 라오시나 날저 봐야 했어 Mm. 개종의 가상서라. 냐몽 네 디야. 녀몽 고는 Okay. Okay. 그래 Awesome. So Entonces, says Jamgon Khyentse Lodro Thaya dice, us who are under the aquellos de control of nosotros que klesha, están or who bajo el just let the poder de los klesha be in kleshas y itself, permite que that los is what we call kleshas the ordinary hacen lo people. que quieran, eso se And le llama a las those of personas us común y who, corriente, y who can nosotros suppress down the que klesha, podemos which llegar a means reprimir los who can bring kleshas, the klesha under que our control, pueden is general controlar los practitioner. kleshas, And es un those of practicante us común who y really corriente o en understood general, or o en términos realized the generales. nature of klesha Y el que is ha what we realizado la call the naturaleza yogi. de la klesha es al que él le define como un yogi. 날저 송해디 정글 루르타에게 녀몽 라오시나 날저 봐야 송해디 텔 송고 살아 So I think here, Y Milarepa, when he pienso says que yogi, Milarepa, yogi, cuando está I think hablando it's acerca del referring yogi, the se está definition that refiriendo Jamgon a la Lodro Thaya gave, definición who que said Jamgon Khyentse those Lodro of us Thaya ha dado who acerca del yogi, recognize or que tiene realize que ver the aquellos ultimate que nature of the llegan a klesha is reconocer the yogi. So I la think that's what naturaleza Milarepa meant última when he de said los yogi, yogi kleshas. in this Esos song. son los yogis. Creo que Milarepa está hablando de aquel yogi. 정글 루르타에게 강사가 릭 니바딜라 개종송으로 개종세디 녀몽 고는 개종을 했으므로 And then second type of person or Y second type of la individual, segunda Jamgon categoría Lodro del says a individuo practitioner al or que Gejong in Tibetan, which Jamgon can be Khyentse translated as Lodro practitioner. Thaya, He says, un those of practicante, us who can alguien que practica suppress la down virtud, los que the pueden, klesha, los que that is podemos categorized suprimir in o the category controlar of los kleshas, practitioner, Dharma llega a practitioner. ser un practicante de 어디에 Dharma, 봤다 이제 o se 녀몽 le 개인도 당나 categoriza 타말 como un 바래 손디 practicante de Dharma. 다 타말 받을라 릭니 샤고 살에 선다 릭니 시디 거더니 어 타말 받으니 낭술라양 타말 바인 버체 애니 양 낭술라 최바인 버젤라 애니 된라 타말 바인 바 아니 제데밀라레베 될라 최바 남양 두세 최바디 따난기 최바여라 So, and Jamgon Khyentse said Jamgon the third Khyentse individual dice que is those of tercer us individuo who es just let the aquel klesha que be in permite on way, or que which means los kleshas who are hagan lo under que the control of quieran, klesha itself. que están bajo Then el I think control de we los can kleshas. Y again pienso que podemos classify in también two clasificar classifications. The third type of person, which este we call the tercer ordinary, clase de which is persona, que es la persona común y corriente, seemingly es aquel practitioner, but ultimately que es ordinary person. And which aparentemente another one puede is ser un both seeming practicante, and pero es un ser ultimately común y both corriente en sí, y ordinary otro person. And then y una here, what persona que Milarepa said is que that parece ser común y those of corriente, pero us es un who practicante. look Entonces like se a dividen esas dos practitioner, personas. but actually Aquellos just que no nos better in any way aquellos de than the nosotros ordinary que person. aparentamos ser un practicante, pero no somos 디거스다 mejor que un ser común y 최바타낭세디 corriente. 나서 Así que de eso se trata 녀몽발라 la canción, está 다마다제 hablando del practicante que 아니 aparenta ser 녀몽도 un practicante, 온도도 pero que en sí 아니 no lo 나랑서 es. 되니 지단게 되니 철룩당 초가 장린 담라 최수진 되니 철룩드진 초가 장린의 여보제 되니 녀몽디 개인도 당시 녀몽라 드라마송아제 녀몽라 드라마다 녀몽기 니밍마삼 녀몽라 개인도 당시나 이 낭술라 최바이네 된라 그래 담을 봐라 어디인다니 지디미라레베디바 최바 남양도 세 최바디 어딘데 최바라 송에서래서 So I think when Y Milarepa said pienso the que cuando practitioner is Milarepa, always al miserable decir here is que el practicante es siempre the infeliz, superficial
tiene que ver practitioner, con which el I said practicante earlier, que es un poco superficial, who looks like a alguien real que practitioner, good aparente practitioner, but ser, not really practicing very good Dharma aparenta ser un ultimately. practicante, For pero que a example, nivel you know all último the no está rituals, you practicando wear all the Dharma el robes, Dharma, and por ejemplo, sabe todo yourself conoce todos los rituales, puede manage utilizar to las ropas appear to be a good monásticas practitioner, y but somehow aparenta you ser have un been buen practicante, pero de you have alguna been not manera able to see no has tenido la the capacidad kleshas as enemy, de ver and you just let the los klesha kleshas go como enemigos be its y way, and you permites are que los going under the kleshas control of a hagan klesha. lo que And that quieran is y what entonces estás bajo el I think control de los Milarepa meant kleshas. here when he says Pienso the que de esto practitioner se is trata always esta miserable. definición que Milarepa está haciendo acerca 디야데 링어서 de 남진 세딜라 el 신나 practicante que siempre 체바민라가 está infeliz. 디인데들이 너는 나도 로비 인력이 최박이다 최념린 지역이 고림디 로비 인력이 투림라네 최바제 삼바제 검자송라 손내 최단 삼점에 검발라랍도 저성라 So actually, we Y always en says that realidad those of siempre us decimos who has que aquellos attachment to this que life is tenemos not real apego a Dharma esta vida practitioner. no somos And if practicantes you want to verdaderos. know the Y si process quieres how we saber should el practice a Dharma proceso de well, cómo is again deberíamos de practicar en Vasubandhu realidad, said in his puedes ver Abhidharma cómo Kosha, he says, Vasubandhu lo first of dice en su all, texto we have to have one Abhidharma of Kosha. En primer morality or lugar, tenemos que shila, tener Shila, chulchen, lo que or es the o precept of the disciplina, morality, los preceptos de la moral moralidad ethics, o de and de then la we ética. have to go through the study or listening and Y también contemplation and tenemos meditation. That's que how we then hacer become a good practitioner. el estudio, o sea, la escucha, 어라스 la 디인데가서 contemplación y la 링어서 meditación, el estar 출림라네 최바다 삼바 검바제세 haciendo estas 되더니 tres 최기 actividades. 냠랭기 Y así nos 림바레디 convertimos en un 디나 buen 양들이 practicante. 출림라네 최바 삼바 검바제베 최기 림바디 세딜라 신비 왕기 제나 근데 낭술라 최바이나 양 되나가래 최마이 바차고라 최단랑 차고라 So, 디당 세딜라 신 최바민 제도서 디라 세딜라 신바 로그 거네 근데 출림라네 최바 삼바 검바제나 디 최양다 차고라 디다다 출림라네 최선 것은 지에세베 최술디 양다보다 따능 니여라 디 양다 따능 디 꾸능고네 에와 책으로 마도 근데 낭술라 책바라 거니 so again, even in Entonces, this step, how we become a good practitioner, ya que first we have to tenemos, receive one of the para tener el moral paso de llegar a ethics, ser un buen and then practicante, by tenemos que achieving tener that la ética unbroken moral y purely, hacerlo de then we una manera study or pura, listen Dharma, contemplation, ininterrumpida, and estudiando meditation. el Dharma, But somehow, still, that practicándolo is not sufficient. y As I said contemplándolo en earlier, meditación. Y sin if we embargo, are esto no es attached to this suficiente, como lo life, dije that means we are not a anteriormente. good Si tenemos practitioner yet. apego a esta vida, Therefore, no nos hemos even convertido en un buen practicante, it looks exactly the same from the aunque outward, parece desde but una inner manera, motivation is again very important. desde lo So externo if parece you que have a todo genuine es sense of igual, pero no, la renunciation or intención es muy revulsion, importante. then Si on top tienes of that, la then you have the renuncia o pure la morality, revulsión, el and you have hastío, studied, and you have y tienes la contemplated, and moralidad, y you has meditate, estudiado y then that contemplado y is meditado, very good entonces practitioner from eso es outwardly lo and que inwardly. se But puede llamar un buen somehow, practicante de even you manera take or interna e took externa, the en su interior y vows, en lo exterior. morality, or Aun aunque hayas moral tomado los ethics, and votos if, y estés even though you study, siguiendo los éticos contemplate, and morales y aun meditate, aunque but estudias, somehow, contemplas y if your meditas, pero mind de is still alguna manera, attached si to tu this mente life, and todavía if you don't está have apegada a esta a vida pure renunciation or y si no devotion, tienes una then renuncia you are pura someone o who look like a revulsión Dharma practitioner, but not acerca de esta really vida, a good entonces, y del Dharma samsara, practitioner yet. eres alguien que aparenta ser un buen practicante, pero 어라스 no has 디인데 llegado a 가서 serlo en realidad. 아니 디 켜버디 하거나 강사 릭숨기 켜버디 하거나 되는 거는 되는 지금 밀어레베 날줄 받은 최반이기 켜버디 야구하고 그래서 뭐예요. Mm. So I think if Entonces, you si understand sabemos la well the diferencia differences entre between these estos tres three tipos de individuals, individuos, then when Milarepa is entonces cuando Milarepa differentiating está or distinguishing between the yogi and the distinguiendo practitioner, la you will diferencia understand entre lo well. que es un practicante y lo que es un yogi, podremos tener una comprensión 어라서 다 디인데 de 링어서 lo 지진이 de lo que él se 숨거들라 refiere. 당고 거르송들라나 날줄 봐서리 간del라 고그래라나 랑기시 내륙 된다는데 봐서라 다 랑기시 내륙 된다는데 나줄 남양대에서 랑기시에서리 따와라 내륙 된다는 데서 공부하라 디디디니 차게 침부 또베 따와당 되니 데라 덴바트 주도 내가 공부 니당 덴베 덴바디 너절 바래 성로
So in first line, Y en la says, primera línea the que vemos yogi donde who dice el knows his yogi que own conoce su face propio and is in rostro y contact with está the en true nature's contacto con la reality realidad de la is verdadera always naturaleza happiness. es So siempre here, when he feliz. says the Aquí, ¿a yogi qué se who knows his refiere own esto face de is que el actually yogi que telling conoce us su about the propio view rostro of está hablando Mahamudra. acerca del And punto then de when it says vista, o who sea, la is in visión de contact with the Mahamudra? true nature's Y el que está reality en is contacto con la realidad teaching de la us verdadera about the naturaleza nos Mahamudra está enseñando meditation. acerca de So la those of meditación del us, those Mahamudra. yogis Así que who possess these true aquellos yogis que qualities poseen of the estas dos Mahamudra cualidades view and del meditation, Mahamudra, tanto that la is visión someone we como la can call meditación, yogi. es alguien al quien se le puede llamar un Hola, yogi. tiene de tambo rango rangi shesedi. Any digazu rangi semla gobara. O di semgi ngoham semgi nelu. Any semgi sheba danda soso rangi be shegi semgi nelu tobadela labore. So when it Lagiare. says the Tiene yogi de who tawari knows his shigore. and the No. yogi who knows his own El face yogi que actually is conoce su saying propio about the rostro face of our mind. That está means hablando the acerca yogi del who rostro has de already nuestra realized the mente, nature of his mind aquel with yogi the que ha co-emergent reconocido la wisdom. naturaleza And that de is su what it mente, means, the con first part of con the la first line. sabiduría de un yogi. De esto se trata en la primera línea. Tiene de janguluri thayagi sungro. Dale ngato tawa yak shudi garere na. Semgi ngo thongadi tawe chore sungre. Tiene semgi ngo di da che damjigi nelu chage chembo dra. Che damjigi nelu chage chembo saldong sungzu juba. Tongba changche mayimba. Tongba sri de ngato namrang be dendam am ani tongba tonggyang tam mayimba. Teni kunshi kunrigi salcha magak sindu ngong ngisung da tongba ni am yang namgun chungdengi tongni lagra. Tanda tele godebashena saldong sungju di sembi nelu re. Hingchai. Marilla, na this chise Ale lasra. and this lasso ultimate reality that can be explained in words. Namdang bitandam. Enumerated ultimate. Lasso. So Jamgo Lotu Thai said again, the best Ha dicho view que is to la realize mejor one's own visión mind, es reconocer which is nuestra nothing propia but the mente, Mahamudra, which is que the no es nada más inseparability que el of Mahamudra, clarity la and emptiness. inseparabilidad And when de we la say claridad y emptiness, la vacuidad. Y al emptiness is hablar de la vacuidad, just not a mere no emptiness. es solamente una mera Then means emptiness vacuidad, which sino possess una all the vacuidad supreme que posee todos aspect. And that is, it is los called aspectos Namdang Betondam in supremos. Tibetan, which Se is llama translated Namdam as Petundam ultimate en tibetano, que se le reality llama that como can la be expressed realidad in última words, que or no enumerated se puede ultimate. expresar en palabras. Onlaso. Hola. Ta di indigo so dini ngaso dela jitimila rebe dini dedu shenje dangbo sumyora. Dangbo sumji ngaso chakchingi ngodre sumdang charni sumdu sumdu. Ta ngodre dangbo di garila ngaso semni chiguguru ngodre ba sumra. Semni chugula ngotreba. Re semni chiguguru ngodre ba sumra. Laso. Da rango rangi shese di ini sembi nelu chigur ngodre ba di ini ngoshibe tawaji yara. Di rango rangi shese di ngodre dangbo di sumesare. Laso. So here, out of this Y song, dentro the first de, three entre acerca de este canto de Milarepa, let's say, are the introduction of Mahamudra. la primera And línea then I nos think da the una first introducción one, al when he Mahamudra, said, y the pienso yogi que who knows his own y esa face primera línea and donde dice el is yogi que in conoce su contact with the propio true nature's rostro reality y is está en always happy, contacto con la is realidad de la introduction, verdadera their naturaleza, own mind es to siempre Dharmakaya. feliz. También es una introducción al Hola. Dharmakaya. Tiene dini ta rangsem chigi guru ngotrobadi ani rango rangi shebadre. O tiene dini di taware dini taware ta tawa dela temba gincha sene badi gombare songra jangul thayge sumanaji. Temba gincha mena gombe te songra. Tene nelu to betawa dela temba gincha sene sumna di gomba yakshidre songra. Di hola chidimila nelu dendang den songra.
된장 된수디 되게 또 사와디 덴바 제스와 많이 봐 델라 덴바 균차스 네바들라 된장 덴바 아세 디송했어. So when he said this, the Y al yogi who decir knows his own que face el and yogi is que in conoce su contact with the propio true rostro y nature's está en reality contacto is con la always realidad de la happy. verdadera naturaleza, es First siempre one feliz. is, as I said earlier, Como lo dije introducing anteriormente, our own está mind into dando una Dharmakaya. presentación de And nuestra then as mente Jampa al Rodhaya said, Dharmakaya y como Jampa even after Rodhaya lo we dijo, realize the nature aun of aunque mind, hemos if we cannot reconocido la remain or naturaleza de la mente, sustain si no podemos on mantener o that permanecer understanding or that en realization, esa then it's not comprensión, very en esa realización, sufficient. entonces And then no es after algo we que llega realizing our own mind, then we have a to ser be able suficiente. to sustain Una or vez que hemos remain in that reconocido la realization. naturaleza de la And mente, that is tenemos what que the tener la second line capacidad de says, mantener in contact with the true en esa nature of realización. reality. Y esto And es lo that is que la what it segunda shows parte de the esta línea dice, meditation. estar en And then Jampa contacto Rodhaya also con la said, realidad de la after you verdadera realize naturaleza. the nature of your mind, if you can't Jamon remain Concholoto on that Hayo también lo realization, dijo. and that is the best Si puedes meditation practice. mantenerte en dentro de ese estado de realización, Hola. esa es la mejor práctica de tiene razón, meditación. Ke iji yakbo sengiro wa nga nor song na ke song sho la nga 알라라 가가 ke ki ma song 가가 song ro jige me mo ke iji be yakbo ke ne nga ko ro nga di kha 가가. ke ma da be song ro ji ba 가가 yakshu ti de nga che 시간이 ga de 이제- song na ke nga song yang ja song ro che 라스 ga tin che 디인 저거서 드니 간저 뭐저 숨디다 뭐 됐어 도지시나 la 다 so 간저 심리 추구 그룹 뭐저 봐서라 la so 그냥 간저 상기기 규나라 심리 행기 추기고 나와 행지기 봐 추구해 송라 la so 이 뭐저 넘버 2래 나와 뭐저 봐던 생 뭐저 봐서 니도 la so 디 상기기 규나라 송여래 디 간라 더블 해지기 찍 대반내여래 남도 행지기 봐 추구 쌀 송래 la so 디디들은 심리 행지기 봐 남도 행지기 봐 나와 행지기 봐 la so 디숨라더니 뭐저 숨송라 la so. So first I'm going to say briefly, Así que en primer lugar concisely quiero about these decirlo three de una manera muy introduction- concisa acerca de introduction, esas tres which are presentaciones introducing our own mind introductorias. into Dharmakaya, Una es introducir Ascending o Henjikeva presentar means the el mente co-emergent, al Dharmakaya, mind, or la mente spontaneously coemergente arranged mind o is, que surge de manera espontánea. introduced to be the Dharmakaya, and Y esto now se le Henjikeva, presenta como el Chukuru Dharmakaya. means the Y la segunda co-emergence, es appearance la is the apariencia radiance of Dharmakaya, coemergente, que es the la radiance of radiancia del Dharmakaya, Dharmakaya. and these two are Y actually estos taught dos by Buddha se himself han in enseñado the Tantra, en los tantras por el on top Buda. of that, Gampopa Y add one también more, which is Gampopa añadió una categoría más. Okay, and then Gampopa Y said esta tercera categoría que Gampopa co-emergent nos presenta es el pensamiento conceptual coemergente o el pensamiento conceptual innato que es el juego del Dharmakaya. Esas son las tres introducciones del Dharmakaya por sí misma. El brillo del Dharmakaya y también el tercer que es como es el juego del Dharmakaya. 디인들이 지드미라레베다 구르당보디 랑고랑기 셰세디드니 심리 추구구로 뭐쳐바디 쓴거서래 So the first line of Dharma, Así que Milarepa here, in esta this línea de song, la que estamos I think hablando when he en said este the yogi Gur, who cuando knows él his own dice el face, yogi que I think conoce su he is propio introducing rostro, us pienso que él nos our mind está into the Dharmakaya. presentando a nuestra mente 디인들이 al 디르베 Dharmakaya. 네 심리 추구구로 뭐쳐네 델라 템바 긴체스 네바들라 네룩 된다 덴바스 디 콤바디 쓴거서래 Then after Y introducing después le us, the sigue, nature of una our vez mind habernos being Dharmakaya, presentado to remain al estado de que nuestra mente es el Dharmakaya, uninterruptedly or sustain a on that estar de una realization. manera When he said, ininterrumpida en in esa contact with the realización. true nature's Y reality, eso es lo que dice is la actually segunda he's parte de teaching que us the dice, está Mahamudra en meditation. contacto con la realidad de la verdadera naturaleza. 데르베드니 따와 넘버 Tiene que ver con la 넘버 meditación del 넘버 Mahamudra. 공들도 경켄딜라 나저바세 그래 승하다 So Así the que one
Alguien que practica de esta manera, tanto la visión pura como la meditación pura, o que medita esta meditación pura, tanto con su visión pura, es el gran o el verdadero yogi. Así que, si te preguntas, ¿cuál es el beneficio de llegar a ser tal yogi? Pues Milarepa nos dice, él o ella siempre están feliz. 강사 수단형도 강사 상보다 예바 수단 도나야 나들바들라 네가 기버렸어 네가 뭐냐면 다는 내당 약보다 두번 거래 주네 내당 약보 가서 양 나들바디 기버서 그래 내당 두번 주네 기버서 그랬어. Así que la definición de alguien que siempre está feliz es una vez que tienes esta meditación, esta práctica de meditación y esta visión, tus emociones, tu felicidad, tus sentimientos no dependen de tu entorno externo, no importa dónde estás, qué tipo de condiciones tienes, sea si estás en una condición que no es muy favorable o una que es favorable, o si estás en una situación perfecta, no importa con quién persona estés, sea con personas buenas o personas malas, siempre estás feliz porque tu felicidad, tus sentimientos y tu estado interno no depende de este entorno externo. Y sea si es un amigo o un enemigo, es igual porque son iguales. Y lo opuesto de ello es, como lo dice Milarepa, es el practicante que sigue la confusión y produce el sufrimiento, es siempre infeliz. Ahora Milarepa nos está hablando acerca de alguien que aparenta ser un practicante, pero no es en realidad un practicante. Es, digamos, puede ser que es una persona que es un practicante de manera superficial. Y al hablar Milarepa de alguien quien sigue la confusión, pensamos, ¿qué es la confusión? Pues su raíz es la ignorancia. Y cuando no vemos, digamos, las desventajas de la ignorancia, entonces seguimos la ignorancia en sí. Y lo que ocurre es la confusión segunda, que es el tener apego a esta vida y el apego a beneficiarse a uno mismo y tomar todo como real, como verdadero. Así que tener el apego al beneficio propio, el beneficio al samsara y el beneficio a esta vida. Y cuando tenemos estos apegos, hace que estar apegado al samsara,
apegado a esta vida, apegado al beneficio propio y tomar todo como real o como sólido, como verdadero. Esos son los 4 apegos. Así que esta es la segunda confusión que le sigue a la primera, que es la ignorancia. Y aquellos que si persiguen esto siempre están 네가서 되는 것도 en un 출배 estado 제수 de 장세에 infelicidad. 다 출바디 디시라 또디 출배 제수 장세에 출바 디시디 생길에 깨와 삼라 세고서 말해 될라 견도 마다니 아니 가서 최바 양다 이내양 최바 양다 이내 출바시디 semla 산에 맞게 왔다 소소 말아 생길에 깨와 삼라더니 출배 제수 장라고 해서 말해 출바들에 견도 마다와지 딜라 인덴도 출소나 제수 장스라고 해서 말해 Y cuando al decir esta línea que dice que sigue la confusión, el simple tener el pensamiento, este simple pensamiento, tenerlo, no es suficiente. No es posible para nosotros no tener estos pensamientos, aun cuando somos practicantes verdaderos o reales. Lo difícil es cuando no lo reconocemos, no reconocemos cuando algo es malo porque es malo y cuando algo es bueno y bueno. Y aquí es cuando dice produce o sigue, perdón, sigue la confusión, es el seguir lo que no debemos seguir. Dentro del estado de confusión. Any tamal baham cheba ine cheba tanang res di bardala dene tulba kewa gangshila jesu marang ajiyara so now those of us or those of y aquellos those people who are already liberated que ya se han liberado de estas 4 condiciones, a ellos se les llaman yogis, y aquellos que siguen estas 4 confusiones se les llaman personas comunes y corrientes o practicantes engañosos. Y también hay un practicante que está entre estos dos. Aquel que o aquella que tiene estos pensamientos y que está practicando, pero que no sigue estos pensamientos de confusión. Así que este individuo que está entre estos dos categorías, aunque tienen estos pensamientos en sus mentes, siempre ven las cosas que son malas, entienden sus desventajas y entienden que son confusiones y no tratan de seguirlo y se esfuerzan en evitarlos, en evitar estos pensamientos y esas actividades. Pienso que este tipo de persona es a lo que dice Jamgon Guntur, Lodro Thaya dice Gejun. Él habla de una categoría de un individuo que se llama Gejun, o sea, un practicante que practica la virtud. Y pienso que a esto se refiere Jamgon Guntur Lodro Thaya acerca de este individuo que está en el medio. 먼저 직된 취계여라. 되네 직된 취계기 동바 기기래. 될라 되네 레와단 동바 기 남도기 다와나라 취 되네 남바꾼도 동을 바시 용거래였습니다. Y ahora si nos preguntamos cuál es el problema que conlleva seguir ello, pues que nos produce solamente el sufrimiento. Y principalmente estamos hablando acerca de las 8 preocupaciones mundanas y tendremos un gran interés o digamos atracción a estas 8 preocupaciones y dentro de nuestros pensamientos, nunca estaremos libres de estas 8 preocupaciones mundanas y nunca estaremos libres de ellas. So this time, when we are talking about the happiness and joy and suffering, cuando hablamos acerca de la felicidad y de la alegría y el sufrimiento,
Tenemos que distinguir entre lo que es la felicidad física y la felicidad mental. Y ahora estamos hablando de la felicidad mental y también el sufrimiento mental. Así que al hablar de estos dos diferentes de sensaciones, tanto las mentales y las físicas, pues las sensaciones mentales son mucho más poderosas que las físicas. Por ejemplo, si te sientes muy bien mentalmente, sientes alegría, felicidad mental, entonces cualquier dificultad física que tengas, esta la va a sobrepasar. Así que dentro del Doha del Milarepa, que habla acerca de la felicidad, lo que es feliz e infeliz, se está refiriendo a la felicidad y la infelicidad mental. 직딘 취기기 동바들라 때는데 레와당 동바 망고지 연구하래. 될라 때는데 창당 연구하래. 에네 레도단 창당기더니 남도디 다와나시 차디 다와나라 쓰디가서 이런 간소라 기보당 셈 시와던 대화 영화에게 고갑산이 매바 차이그래 했습니다. Así que nuestros gurús del linaje antiguos, nuestros antepasados gurús, dice que el sufrimiento mental es mucho más poderoso, fuerte. Así que el origen del sufrimiento mental son las 8 preocupaciones mundanas. Y cuando tenemos una gran atracción o una sensación muy fuerte de las 8 preocupaciones mundanas, entonces crea gran infelicidad, conlleva el apego, la ira, el pánico o el miedo, y es como llega a ser como algo de lo que no nos podemos liberar, como una red en el que estamos atrapados y no nos podemos liberar. Así que aquellos practicantes que están bajo el poder de las 8 preocupaciones mundanas, es aquellos a que les llamamos esos practicantes que parecen ser practicantes, pero no, pseudo practicantes, digámoslo así. Y siempre son infelices, sea con quien se encuentran, con quien están, en qué situaciones se encuentran, porque siempre están bajo el poder de las 8 preocupaciones mundanas y por ello cada situación que se les presenta va a ser algo que conlleva la infelicidad y por eso él o ella son miserables, se sienten miserables. 근데 강사대양 날저바던 제수 준비 되니 기본 연구를 해서 그러지려면 녀몽 방금 말해도 이네 녀몽 고년적으로 직진 체계 고년들이 녀몽 바디 고년적으로 해서 녀몽 바 고년들이 강사대양 되니 최바 양다바 인도 가서 날저바 많이 나야 내륙다 또야 말아 내륙 마도나야 내륙도 왜 날저바던 제수 준비 되니 구양 마양 시와된 대화 연구를 해서 그러다 내당 간대지네 이네양 강사 수당 도나양 아니 내 가와네나양 시대당 아니 고향 방향 연구를 했습니다. 먼저 봐 제스도 그랬어. And that is the difference between the superficial el origen de lo que distingue a un practicante real y uno que no lo es.
que no es un real practicante. Por ejemplo, aún estas personas de familia, cabezas de familia, aún si puedes controlar las 8 preocupaciones bajo tu control, entonces llegas a convertirte en alguien como un yogi. No eres un yogi real porque no has reconocido la naturaleza de tu mente, la verdad última, pero sin embargo, no permites que te controlen las 8 preocupaciones mundanas. Así que serás alguien muy feliz todo el tiempo, sea con quien estás. Serás con una mente espaciosa, feliz y amena. Es alguien que es parecido a un yogi, aunque no es un yogi verdadero, completo, porque no ha reconocido la naturaleza última de su mente. 출배 제수 당내 둥을 댕기 집에 쳐바디 둥을 댕기 집에 쳐바디 아니 남양도 써야 돼. 된다디 디엔서래. Así creo que eso es lo que quiere decir esta línea que dice el practicante que sigue la confusión y produce el sufrimiento es siempre infeliz. 되게 되네. 대도 현재 당보대 돌듯이 시사해. Creo que ya les he dado una explicación un poco concisa sobre lo que tiene que ver con la distinción entre la felicidad y el sufrimiento. 당보 특제들로나 마주 낭라 샤니 규메 랑서 다베 나저 남용데 출배 제수 중술 제수 당네 창당 랑거를 속에 쳐바 남용도. And now I'm going to move to the second distinguishing the happiness from suffering, and I'm going to read y seguimos a la siguiente parte de cómo se distingue el sufrimiento de la felicidad. Which says, the yogi who rests within el yogi que descansa en lo no artificioso y es inmutable y puro con cualquier cosa que suceda, es siempre feliz. El practicante que sigue el sentimiento que surge, cualquier sentimiento que surge dejando que el apego y la aversión vengan como quieran, es siempre infeliz. Esta es, digamos que es la siguiente presentación. Aquí donde dice el yogi que descansa en lo no artificioso. Tiene que ver con la segunda presentación de el pensamiento conceptual coemergente, que es el despliegue natural del mismo Karmakaya. 공기 되니 랑랑기시 내루 된당 덴베 날줄바디라 되니 남도 막여와 미시바라 남도 끼에서는 날줄바디 거리지길라 남도라더니 견도다니 빵야여 말했습니다. 딘디 남도라 님부터는 마방송래 딘디 남도라 견도다니 빵야여 말해 남도 뭐 추구라 딘디 en la línea previa donde decía el yogi conoce su propio rostro y está en contacto con la realidad de la verdadera naturaleza, tiene que ver con haber realizado la naturaleza verdadera o última de tu mente y sabes que no hay nada que tienes que evitar. Porque la naturaleza del pensamiento no es nada más que el Dharmakaya, no tienes que evitarlo. El pensamiento mismo. Si piensas que tus pensamientos son algo malo y que deberías de arrancártelo, digámoslo así, y si tratas de arrancar el pensamiento por medio de un antídoto, se convertirá en algo que es algo que le llamamos artificioso,
디인자들이 문에기 착진기 내륙 따와라 죄마디 돌고 그래서다. 디인들이 죄매 이제당 달아지고 그래서 이제 달아 차게 전부 인생도 어디 죄매 이제당 돌고 그래서. So therefore, in Mahamudra Ah, practice, Así you que should be dentro de la free práctica of del any Mahamudra deberías de estar contrived libre conceptual de thought. todos As it is los says, pensamientos the artificiosos, Mahamudra, which is free, como dice que el of Mahamudra conceptual thought, is the está libre de Mahamudra. los Therefore, pensamientos you have to be conceptuales, es el free Mahamudra. from the contrived, any Y lo que quiere decir contrived es que tienes que estar libre antidote or de remedy cualquier kind of antídoto things. o remedio 디인자들이 남도 artificioso. 남도라 연딘도 땅에 제수야 마랑 견도 때에 각과야 마제네 아니 마주에 버샤나 남도디 남도 니바에 레그 말에 디디 남도디 규메기 강도 아니 교화메바 깨미도 돌도 그래서 그러나 아니 솔라 차르바바나시 솔라 차르바나들이 차르바는 소지 추니 에와니 통마로 직도 데려 그러 디디 남도 껴와딜라 아니 마주에 버랑바 수샤나 아니 규메 교화 탐제 깨미도 돌도 그래서 그러나 솔라 차르바바나시레스. So if you don't do anything, Así whenever que you si get no some haces conceptual thought, todo, and if cualquier you can cosa, cuando rest tengas un within pensamiento, y si non-contrived puedes sense, descansar then it dentro will de just lo no pacify in its artificioso, own self, and then entonces it will este just sit pensamiento se there. pacifica por sí Just for mismo, example, tal it's like como rain falls on the cuando ocean or lake llueve, or cuando pond, la whatever it says. llovizna o cuando Then the la water of lluvia the rain become llueve one with sobre the un water from lago the ocean or the o lake. algún That cuerpo you de can agua, pues differentiate se between them. une, Just like that, se if funde you don't try completamente to con el follow agua. your conceptual thought, Así que or si if tratas you de don't seguir try tu to reject pensamiento your conceptual conceptual, thought, o just si no rest tratas de within perseguirlo y no uncontrived tratas de sense, rechazarlo y then it will simplemente pacify in descansas its own libre de spot, artificio, de cualquier and then artificio, that would entonces be en ese mismo the momento practice of Mahamudra. se se libera, y esta es la práctica misma del Mahamudra. 좀 맞지 아니 연된데는 제수 마장하지 마주에 방랑라 샤고 그래 근데 샤나 근데 디홀 송도 교메 랑서다 송도 샤나 그래서 그래라는데 남도 니바 초고 말에 근데 남도디 규동 깨메도 돌도 그래 페나 근데 솔라 카와 바바나 시ям 솔라 차르바바 그래라는 리기라 솔라 카와 바바나 소다 에르미도 드레도 그래 솔라 차르바나 소다 에르미도 드레도 그래 디인자들이 남도디 계진이바 남도 기기 말에 아니 미도명한 돌도 그래서 So if you Así que are able to remain or rest tienes la within capacidad de descansar de una manera no artificiosa, without rejecting your conceptual sin thought, llegar a any rechazar antidote, tus or without pensamientos following it, con then algún antídoto o sin it will be seguirle, liberated in se liberará state, de un and just estado like whether I can say que nos both, surge. example is Y snowing el on the ejemplo es lake cuando or raining on the lake. cuando la 어, nieve cae 데르네드니 sobre un 능리 lago o cuando 능인기 la lluvia cae sobre un lago. 날저바디 아니 남도 같이 깨나양 남도디 미도베 시기 예시스 돌네 되니 남도 탐제 미도베 예시 또에게 조스샤 아니 람도 그래서 람도 캐도 그래 덴데 날저바 덴데기 강사들라데 날저바세 그래서 And this kind of person Y este will tipo always de be able persona to siempre transform his conceptual thought tendrá la capacidad de into transformar the sus wisdom of pensamientos unconceptual thought, en la and then sabiduría del liberated pensamiento from no conceptual thought. conceptual So y those liberarlo people del who can pensamiento practice in that conceptual. way Y and who aquellas has this personas kind que of tienen la realization capacidad de pensar is de esta called manera the y yogi. tienen tal realización, 덴데 a ellas se les 날저바디 llama 남명대 un yogi 되니 o una 내당 yogi. 되기 시원하지 내 가와내나리 강사 수단 조나리 아니 내당 상행 관리 중나리 되니 뒤도 넘버고도 대화 바식는 그래서 And since when you are able to transform your Y conceptual cuando tienes la thought capacidad de into transformar tus unconceptual pensamientos conceptuales wisdom, then all your en la conceptual thought sabiduría become no something conceptual, that is entonces supportive todos to tus your practice. pensamientos And this kind of se yogi is convierten en algo always que happy. apoya o es un And as I soporte de tu said práctica. Y earlier, esta when he said practicante es alguien que always siempre happy, está then feliz. again, Y same cuando thing here. decimos alguien No que matter es
siempre feliz, sea con quién estás, con quién te asocies, en qué situación estés, por cualquier situación que estés atravesando. No importa tu felicidad y tu alegría no depende del entorno externo. Así que ese tipo de yogi, él siempre está feliz. Hola. Digi dokchola jungsur jesu dangni chagdang rangar sobe cheba namyang du sungro. And then the opposite of it Y is lo Milarepa said, opuesto es, como the lo dice Milarepa en el practitioner who Doha, follows el whatever practicante que feelings sigue arise, cualquier sentimiento que letting surge, attachment and aversion dejando que el come as apego y they la please, aversión is vengan como always quieran, miserable. es siempre infeliz. Hola. Dinda da manzo cheba tanang tamalba chebi susu tamalba chebi susu nebe cheba tanang di tene garjigirla jungsur jesu dang sungro. 중앙의 서와 거리 받들라 견도 딱 말에 견도 인생이 남의 책 말에 드니 디 제수 당도 그래 디 제수 당은 좀데 거리 용 그래라는 드니 창당기 그래 아니 레와단 도바 마음 발라 레와단 도바 기 그래 대바단 다다의 중설라 창당기 그래 상인 니스 단에 상인 니스 리스 제네들이 창바도 나와기 그래 어디인데 디로 창당다 레도 도바 얘기 칭도 그래였습니다. So those ordinary people Así who que appear to aquellas be like a personas común y practitioner, corriente que which we call aparentan Hippocratic ser un practitioner or practicante que superficial parecen practitioner, ser un practicante, pero follows les podemos whatever llamar feelings un practicante arises. They superficial o un don't pseudo practicante, see the pues ellos siguen cualquier shortcoming sentimiento of que those feelings surja and they just let y no ven attachment and las aversion come desventajas de as they dichos please, sentimientos y which simplemente means dejan que then el they will apego y la also aversión produce hope and fear, vengan and como then the quieran y result por of eso that, producen they always be tanto la miserable esperanza no como matter los wherever they miedos go, whatever they y por do. ello siempre son infelices, 디 좀데 거리 용 sea 그래 donde 드니 드니 vayan. cheba tanang 드니 내당 건디지라 이나양 동을 세다 용 그래서다. So 내당 yes, the result of that kind of practitioner El is resultado again always miserable in any kind of de alguien situation. practica de este modo es el 어디인데 estar 드니 siempre 니기 infeliz en 슈글라더니 cualquier 디진 버다디 situación que se 땡거라 dé. 정디 베나 중설 중세다 설세 참마디들이 마주입 강라 샤니 기미도 절 맞으나양 드니 중화도 서로 상마기 제수 말하지 내가 견도다 아니 님보때라 배술쟁이지여라 드니 강사디 디 버다기 강사라 나도 자기 정글을 사야기 개정송해야 돼. Ujú. And then Estamos now the hablando second quadrant. del Here Gejun, que es la definición del Chamun controlado de Ruthaya, que es el the individuo que está differences en el between medio de yogi los and the dos. ordinary La practitioner. diferencia And then entre un as yogi y un Lotus practicante has ordinario, como lo taught, dijo Chamun three types Ruthaya. of individual, which is Recuerden, son tres between tipos is de his individuos. Gejong. Y Gejong is sometimes el que just está en translated medio as es el ascetic or Gejong, just a monk or whatever. And pues es that un is the second person ascético, anyway, un in between these two. monje. So the first one is un one who no matter what kind of Recordemos que el primero conceptual es un thought, yogi, it que sea just cualquier he just pensamiento doesn't do conceptual, anything, try to él no reject hace or try to nada, follow, and then it no just trata ni de liberated on abandonarlo o its spot. rechazarlo o Then seguirlo, that sino is que the lo liberan yogi, en and el then mismo here momento. the Ese es second el one is yogi. which Milarepa says, Y those of el que le us who sigue es follows whatever feelings aquel arises, and we que just let attachment sigue, and ¿no? aversion Que come sigue en together, cualquier come sentimiento and que then produces surge all the y suffering. permite que Now in los between apegos y la the aversión Gejong or hagan lo ascetic que quieran. Este is es el one practicante, pseudo who even practicante o though falso. cannot Pero el que let está en his medio es aquel conceptual que thought no be permite que liberated estos right away, but pensamientos at least he or she conceptuales no se puedan doesn't liberar follow the en el conceptual mismo thought, momento, pero al and mismo then tiempo he or no she permite que los siga. try to avoid or shun through Y, many different kind of antidotes by y trata understanding the de shortcoming of this conceptual thought. So this rechazarlos could be por medio de categorized diferentes in the second antídotos, person, porque which piensa Yamuna Thaya que said, estos the pensamientos Gejong tienen or muchas ascetic desventajas, or por eso monk. está tratando de utilizar estos 어라 antídotos para 드니 rechazarlo. 날줄 Esta es 받은 la 쳐바 segunda 떠난 얘기 persona que 버다라다 se 쳐바 llama 양다 Gejong. 날줄 봐 마이네 쳐바 양다 이 개정지여라 어디 개정디 된다 아니 남도 상마 게미 긴강도 절 두고 말이니 이내양 드니 남도라 견도 따네 아니 님보 때야라 배도 지게와 인상 드니 날줄 받은 제수 준비 아니 대화 용투가 살아
A esta segunda categoría, un practicante auténtico, digamos, lo podemos llamar, aunque no tiene la capacidad de liberar sus pensamientos conceptuales dentro del estado no surgido. De todos modos, él o ella no están siguiendo sus pensamientos y tratan de entender sus desventajas de seguirle, y por eso tratan de abandonar o de rechazarlos a través de los antídotos. A ellos se les llamamos un Gejong, un ascético, una ascética, y puede experimentar algo de felicidad y de alegría que es similar a la alegría y la felicidad de un yogi. Y esta persona, este tipo de persona, aunque no tiene la capacidad de manera completa, completamente no pueden liberar los pensamientos dentro de sí mismos, puede liberarse de la red del pensamiento conceptual, y entonces esto le proviene la oportunidad o le proporciona la oportunidad de tener felicidad. Y este individuo, este tipo de individuo que tiene la capacidad de haber podido tiene una gran oportunidad de alcanzar el estado de un yogi porque ha podido soltar los nudos de la red, sea de las esperanzas, los miedos y las dudas, y por eso puede alcanzar el estado de un yogi. Y por eso le podemos decir que es un preliminar, un estado preliminar al alcanzar un estado de un yogi. Entonces, antes de alcanzar este estado de un yogi, como lo dijo la Jamgon Kongtrul Lodröthaye en su presentación de estos tres individuos, ¿no? De una persona común y corriente, de un ser que es un practicante auténtico, sea un ascético o un monje o demás, y un yogi, de manera indirecta, él nos está enseñando acerca de esta persona en el medio, este Gejong, esta persona que practica la virtud, que aunque no es un yogi completo, es un practicante auténtico. Pienso que Milarepa también está hablando acerca de ellos. Pienso que les he dado un comentario conciso acerca de la segunda enseñanza de lo que distingue la felicidad del sufrimiento de este Doha. 나와 축으로 또네 레도 토섬체베 날줄 남양데 밥줄 토저 제네 최기 고만는데 최바 남양도 세리 그래도 Y le sigue la tercera línea,
que las líneas que distinguen la tercera categoría de distinguir la felicidad del sufrimiento. El yogi que se da cuenta de que las apariencias son dharmakaya y corta con las esperanzas, los miedos y las dudas, es siempre feliz. El practicante que actúa de forma incorrecta y precipitada y no mantiene bajo control las 8 preocupaciones es siempre infeliz. Hola. Digo, no chugurtoni, any reto tusum chebe, naljur namyan de sedi. Nawa chugurto sedi, motor somebody sumatre. Then motor somebody garatana, Nawa chugui ramodu motor basumroa. Así que esta debe ser la tercera presentación de el yogi que se da cuenta de que las apariencias son dharmakayas. Pienso que él nos está hablando, Milarepa, de digamos, las instrucciones médulas, la instrucción médula de que las apariencias son dharmakaya, que son, digamos, el reflejo del dharmakaya. Chugui Rangsal Dungo Chugura, Troyale Lela Chagra. The Indian Sim Baksha Sebi Tobi now in Nawajiara. The Nawadi Sim Chuguru Motresona, the Baksha Sebi Tobi now in Nawadiam, Chugui Rango Dungo Troyale Lela Chagra. Motresum did Esta es la tercera instrucción médula o enseñanza. Por lo regular tenemos nuestra mente confusa y debido a ella tenemos todo tipo de pensamientos conceptuales y se origina de ahí todo tipo de sufrimiento. Así que cuando se te dan estas instrucciones médulas, la primera instrucción es decirte que tu mente es el dharmakaya. Y cuando se introduce la mente al dharmakaya, es fácil saber que todo lo que proviene de la mente es el despliegue o el juego del dharmakaya. Y por ello, todas las apariencias confusas que provienen de la mente son el despliegue del dharmakaya. Y así es como se te presenta la instrucción medular. Tu mente en sí es el dharmakaya y sus pensamientos conceptuales son el despliegue mágico del dharmakaya y las apariencias que se originan de tus tendencias habituales de tu mente se te presentan como el despliegue del dharmakaya. Así es como son las instrucciones médulas acerca de cómo se te señala la mente al dharmakaya. Así que cuando Milarepa dijo que aquel yogi que se da cuenta que las apariencias son dharmakaya, aquí está hablando del dharmakaya. Es la unidad o la unión de la apariencia, de las apariencias y la vacuidad, o las apariencias y la vacuidad inseparables. Así que las apariencias son el despliegue del dharmakaya. Y por ello dice Milarepa, el yogi que se da cuenta de que las apariencias son dharmakaya, está hablando acerca de que las apariencias son el despliegue del dharmakaya.
ene tong신도 막아버 나와 임베 능동 송주도 임발라더니 태좀 쳐나 되니 될 때네 되니 상보다 임바 니수 짐바 연구 말에 되니 상인 탐저 로냠 아니 거가는 영디 니 상인도 짐바 연구 말에 컨디 니 로냠 어디인데 되니 로냠기 따와도 그래 어디 또나더니 상보라 레와당 임발라 도바 그래서기 다 탐지 돌도 그래 So when you have Así que certainty, cuando free of llegas a doubt, tener la certeza, that libre de cualquier appearances duda, itself de que las is emptiness apariencias and por sí emptiness mismas itself is son appearance. vacuidad y And que there la is no vacuidad difference between son apariencias y que no hay emptiness and diferencia appearance. They are just entre one las apariencias unity or y la inseparable. vacuidad son Then una unidad, you become inseparables. fully out of doubt of being so. Estás Then you have completamente no conceptual thought anymore of seguro o thinking segura things, something y no bad and something tienes good. un Because you concepto have de already aferrarte a lo que realized es the bueno equal o test, a lo what we say malo, equal porque ya test, es one test, llegado a one reconocer test. lo que es And also you el didn't have sabor, anymore the conceptual el thought mismo sabor that de las says cosas, ya samsara que no is tienes good and not bad, nirvana is un good and so pensamiento forth, conceptual de because que you el have samsara already es malo y el equal test, nirvana es realization bueno, of porque equal ya test of tienes el samsara and sabor nirvana being the same. igual de que Therefore, tanto el then nirvana you have como no more el this samsara son iguales y ya let's no say tienes dualistic thinking of en something este being good pensamiento and something being dualístico bad, de algo que because es you have bueno y algo already que es malo, realized everything as equal. porque ya Now you have has what we call the reconocido equal todo test. como igual y has llegado al estado 올라서 de 나 el sabor 데려외더니 igual, del mismo 나와 치고 sabor, digámoslo así, 구김발라더니 del 태섬 mismo 칩에 sabor, 따와 cuando 길을 las 끼디 cosas 거서 son del mismo 아니 데려 sabor. 떼내더니 성인당 콘데 성인 탐제 아니 로냠도 또 해야 돼 간디스 연구를 나가서 아니 능동 소주게 따왔더나 셈지다 나서 남칼라 따와나시 구양보 차그래 되더니 구양보 차는 셈지 정보 차그래 해서 되지 구양보다 정보 차는 셈지 아니 셈기 녀몽배 동안매봐 셈 시와도 해봐 차그래 해서 되더니 구양보 정보 아니 셈 잠보 선하더니 주범매봐 시와도 대화 연구를 해서 되더니 지금이라래 된디 날저바디 남양 대화를 해서 So when you have this Así que certainty cuando tienes that esta all certeza appearances de que of todas las Dharmakaya, apariencias son el then Dharmakaya, you become free from y thinking something good and entonces something te bad. liberas So example, samsara is bad de and aferrarte a lo nirvana que is es bueno good, y a lo malo, and por then you ejemplo, como become el free of nirvana that, you have sea equal bueno y test, el everything. samsara que sea mala. Therefore, Ya then you are tienes always el mismo happy, sabor de and las the reason cosas y why it is siempre so eres is because feliz. when you ¿Y por have qué? free, or Porque when you cuando are liberated tienes from this kind of esa conceptual libertad thought, let's say de estos when you are free from pensamientos, attachment, when you are free from libre del hope and apego, fear, when you are libre de las free from dudas anger and so o forth, de then las your mind become esperanzas very y de los spacious, and miedos, your tu mind become mente very se soft, convierte muy and which espaciosa means you también, can have muy all the suave good qualities in your mind, such as y peace también muy and then joy consistente, and pleasure, digámoslo whatever you así. call. And Mejor that's dicho, no how cambias Milarepa Dev said, de those yogi who bueno have a malo realizes all o te sientes bien appearances o mal, as sino eres Dharmakaya is consistente, always happy. eres suave y espacioso, entonces 올라서 siempre eres 뭐 feliz. 디르베더니 날저바 디기 Y 독초디 가르쳐놨더니 쳐봤다는 por 데서래 eso dice 디 책디가 또 밥줄 Milarepa 터저 al yogi que 제니 se da 책이 cuenta de las 고만는데 apariencias son 쳐봤나면도 Dharmakaya And then the y root corta con test, las the song of esperanzas, los miedos y Milarepa, las dudas, es the siempre feliz. opposite for that yogi, he Y lo said, opuesto when de he's talking de about este estado de un yogi es practitioner cuando or the superficial habla acerca de un practicante practitioner, superficial, Milarepa said, es decir, the el practicante que practitioner actúa de acts forma incorrecta y improperly and precipitada rashly y no and mantiene bajo doesn't keep control las 8 the eight preocupaciones, concern es in siempre check, infeliz. is always miserable. 올라서 디가서 되네 밥줄 터저 제바 세디 가서 다 딱제 마당네 되네 졸람 제야여로 졸람 드라미다 되네 기디 김바다 상에 임베 페네 기디 제바 가야 메바 제바디 제네 팽기레 네기레 되네 딱제 가야 메바 아니 제바디 기디 가야 임바당 데두 가린 용그레 제바디 제나 되네 딱제 가야 메바
되니 강중중 제야들라 제법 법줄 쓰고 와라. And then the first line here when Milarepa Así says, que esta primera the línea que dice practitioner who el acts practicante que actúa de improperly and forma rashly. incorrecta y What does it precipitada. mean is, ¿A qué those who act lleva esto? without Es thinking of the result of aquellos their que activity. Whether actúan it is sin a pensar virtuous en action el or resultado non-virtuous de sus action, actividades, whether sea it un will resultado, produce una suffering acción or it virtuosa will o no produce virtuosa, si joy llega a or producir happiness, sufrimiento without o si les examining, produce without felicidad o no, investigating sin anything, examinar e just investigar to act ello, whatever simplemente actúan they want por or whatever actuar comes in their mind, to just act in that way is de what it acuerdo a means lo here when it que says ellos desean. act improperly and Y rashly. a esto se refiere esta línea del practicante Hola. que actúa de forma incorrecta 다 y 데르베드니 precipitada. 법줄단 초지주바디 연구에게 중풍되거나 셈기나라 아니 최기기 또바디 지딘 최기기 또바더라. And then the reason why Y people la are acting in razón that way del is por because qué they are se under the actúa de control esa of what manera we es porque call again las the personas eight están bajo worldly el concern. control de las 8 아니 지딘 preocupaciones 최기기 또발라 mentales. 견도마다 지딘 최기기 또발라 님보마된 디인들이 견도마다 님보마된 지딘 최기 중결도 당사라. So if you 최기기 don't 또바. see the shortcoming of eight Así que si worldly no ves las concern, desventajas de lo que if you son las don't 8 preocupaciones apply any mundanas y antidote si no to aplicas los practice, antídotos and then if you just let para la whatever práctica y comes simplemente permites que under the eight worldly sea lo concern, que that's what it is. venga a través de las 8 To mean when we say preocupaciones y le act permites que improperly and surjan rashly. y actúas, entonces a eso se lleva esta 또들이 línea 최기기 de 님보디 el 그러는데 practicante que actúa de 추가미다바 forma incorrecta 삼매 y 세대를 심박방에 precipitada. 들어와. And then 디인들이 와rel라서. and then the primary antidote of this Y el antídoto eight primordial worldly o concern principal para is estas to 8 think of preocupaciones mundanas impermanence and the es el death, pensar en and la to give up transitoriedad attachment to this life. y también de abandonar el apego a esta vida. And I think Y when we pienso talk que about this eight worldly concern, al again hablar there de are two esas types 8 of it. preocupaciones One is mundanas hay dispensing or dos tipos, relating with pienso this yo. life, and the other one Una, is las que se relating to the next life. relacionan con esta vida y la segunda categoría sería las que se relacionan con la vida próxima. 디기 독초 시들라 드니 타지도 견다기로 디디 세 디기 디 강초던 독초 시들라드니 견도 인진도 타지도 따와디 세들에 되게 지든 책이 또 봐라. So the thought of the Así que the eight worldly concern is las 8 preocupaciones mundanas we always think if somebody siempre pensamos que si alguien nos da alabanzas, nos alaba o nos dan regalos o si llegas a obtener fama y si tienes los placeres de esa vida, pensamos que todo esto es bueno. Y lo opuesto sería de estas 8 preocupaciones mundanas es que siempre algo malo para esta vida llegan a ser algo, los opuestos llegan a ser algo malo para esta vida. Por eso pienso que están relacionadas la primera categoría con esta misma vida. 튼초 시다 미튼초 시라 타직도 견도 인된도 따와디 인된도 심바디 돌도그라 가르라는 미다바라 삼로당 레균데라 삼로당나 데니 세 디기 푼소 인디기 차디양 데라양 견 님이 망보여레 데니 레균데라 삼로당나 세디 데니 미튼초 시다랑 인데 망보여레 디인지 것들이 세 딜라 데비 지디 추게디 본념적으로 이내양 코로라 심바디 여라 개와지마 나 폴리기에 개버터고 애네 하나 미고 사이 온보 선보 계진 거 고방 톱고 삼바이나 디가래 치마라 되게 지딘 책이 또 봐도 디지 개와지마 폴리기에 개버터디 가서다 나도 땀님보 네바 애니 때바 소라데와디 분수 소바 연거래 어디인들이 코로 개와지마더니 먼저 하나 미고 고방 분수 소바 톱고도 선배 치마더니디
치마기 최계라 심바예배 김세례다 말에 이 직디 치마라 되게 최계기 또 말해도 So if you meditate well on impermanent or impermanent nature of life, then Y si you will llegas a become meditar free from bien this, what sobre we la call the eight transitoriedad worldly de esta concern. vida, te And then librarás again, if de you think about las 8 the preocupaciones cause and effect, mundanas de esta karma, vida. then you Si will piensas en find la it out causa y el that efecto o los what resultados you del think karma, good also have so many y bad te das things, cuenta que and lo then que piensas que what es algo we bueno usually tiene think bad, muchas the cosas malas. four of them Y lo que are piensas bad, que es algo also bueno, have some good things, las and so 4 forth. cosas que piensas que son Therefore, malas también if you really tienen cosas meditate buenas. well on Y si impermanent nature of meditas life and the bien sobre karma, lo cause and effect, transitorio de esta then you vida will y become tanto equal, la causa someone y who has the resultado de equal las test cosas como el of this, karma, te what we conviertes call en the alguien que eight tiene worldly el mismo concern, and sabor then you are free acerca from de las that. 8 But preocupaciones still, mundanas y and that te is what liberarás I de said ellas. earlier, the Y eight worldly pienso, concern por eso que relating yo to this lo dije life. And the anteriormente, next life, again, que if estas you tienen que ver wish con las to have a preocupaciones de esta higher vida. a rebirth in a Y higher realm, si tienes este deseo such as de renacer en un you would ámbito like to take the superior, birth of en un Chakravartin reino king, superior, por well, ejemplo, that's como the un rey Sanskrit word. Chakravartin, esa Some es in la English palabra it is translated like en universal monarch. sánscrito, But I don't know pero if it un has monarca universal en equivalent inglés. meaning of Chakravartin or not. So I'm just using the Sanskrit word. Chakravartin king, or if of course, if you can get the Chakravartin king, then you have everything Si what we say, deseas eso, like, o si deseas praise from tener others, and the alabanzas pleasure, de and parte then de otros y los all these placeres things. Anyway, and also if y you want to demás. get Y the si higher realm in the quieres God realm, such as the obtener state of Indra or un Brahma estado and so de forth, Indra o then this is Brahman what we en call los the reinos eight superiores, eso es worldly lo que concern a lo relating que nos with our referimos a las next 8 life. preocupaciones mundanas relacionadas 올라 con 이 la 저것을 próxima 되니 vida. 갑들라 최계 고만는세 저디 세딜에 대비 주된 최계 여러 세딜에 대비 주된 최계의 권내나 되니 처음이다 보기를 겨거라 되니 처음이다 보기를 깨서는 되니 세딜에 대비 주된 최계를 상당히 영 말에 세딜에 대비 주된 최계의 권념도 그래 디인들이 주된 최계 권념도 그래서 되니 권념선은 되니 예중 양다 요 말에 그냥 세들의 실로 양다 여러 디디 최바로 하고 기부충으로 해도 그냥 최바로 So, if Así que you si have meditated well on impermanence, has meditado then bien sobre la here actually impermanencia, talking mainly the eight worldly concern related with this life. Usually we estamos have hablando en a esta full hoja attachment to principalmente this acerca de life las because 8 of this preocupaciones worldly eight concern. But if mundanas you de have esta vida. some understanding of the ultimate Pero si tienes algún nature tipo of de them, then comprensión you will be sobre free from la attachment naturaleza them. última de Then ellas, you can entonces estarás practice libre well. de dicho apego y Even podrás though practicar you are not bien, the perfect practitioner yet, but still aunque no has llegado a ser un practicante como somehow un little control over what bueno, we call the eight worldly concern. como un So yogi, tienes we control say sobre this las is 8 out of preocupaciones the three mundanas. Y le individuals, we decimos say a this ellos, is de los otros 3 individuos, este es el individual, or individuo Kebuchumu in inferior, Tibetan, if you understand Tibetan. las 3 clases de individuos, este llega a ser el individuo 어디에서 menor. 세 No 시마로 estamos 대비 hablando de 주된 la 최계 definición de 최계기 Jamguncho 심바디 de los 연애양 Rodhayes, sino 세 la 딜러 definición 대비 처음이다 tradicional de los 3 보길게 tipos de 세 individuos. 딜러 대비 주된 최계기 심바디 돌서나 Y este 되니 individuo 최바 inferior 잡아래 se preocupa 이내한다 기부 con, 중으로 So even though if still have the eight worldly concern in your mind relating to con estas next cosas, life, but somehow if aunque by meditating on impermanence el individuo inferior se preocupa con los resultados de la vida próxima. Pero si eres una persona que eres libre, que está libre de las 8 preocupaciones en cuanto a esta vida, eres todavía un practicante, pero eres un practicante todavía inferior. 어라 디인데들이 세 딜러 대비 최계 처음이다 보길래 끼네 세 딜러 대비 최계 권년 소나양 되는 간서 미개외 봐 미개외 주기 봐 빵도 그래 디인다더니 밥절당 토지 줘봐디 빵도 그래 해서 디인다더니 세 딜러 대비 주된 최계 또 봐요 거 맞네나
Tiene 퇴바당 삼바 곰바 숨가 전에 되나 돈바시 수dim송아 수dim송 되네 퇴바제 삼바제 곰바 전에 이 수dim당 최선 공선디 이 최단능 작을 말도 최양다 작을 말이었어. So if we are not able to Si control no or tenemos la bring capacidad de under control controlar what we call the eight o worldly concern, then no matter de how controlar many estas 8 vows we take, preocupaciones and mundanas. no matter how much No study we importa do, cuántos and no votos matter how much hemos tomado, cuánto contemplation we estudio do and hagamos, meditate we cuánta do, we are still contemplación y not a meditación perfect or realicemos, genuine todavía no nos hemos practitioner. convertido en We're un just a practicante hypocritic or auténtico, simplemente superficial un practitioner. pseudo But if practicante, un you practicante become someone after meditating on artificial, pero impermanence después and de haber someone who is practicado able la to bring meditación under sobre la your control this transitoriedad y worldly tienes la capacidad, llegas a tener la capacidad concern, de then controlar at las 8 least you preocupaciones are a mundanas, practitioner, por lo even though menos you are te has still convertido en un the practicante, aun inferior aunque individual eres practitioner. un practicante a nivel 오나 inferior o 드니 un 이거서 드니 practicante 직진 que 축이 está bajo la 제딜라 categoría 신비 del 왕기 individuo 직진 inferior. 축이 또발라 동배 왕도 성내 아니 추dim단네 제바 삼바 곰바숨 이 출디 제나양 디드니 담비 최수 마로 인장 디기 님몽기 님보 마로 이제 아니 님몽 배하기 긴도 그래 드니 인자드니 딘디기 최섬 공성기 제바디 드니 밥줄당 토조차 그래 했습니다. So if you have no control, Así que no tienes if you control. cannot keep the eight worldly concern in check, Si no if you puedes cannot control them, mantener estas and 8 then no preocupaciones matter whatever mundanas bajo tu vow you control, take, whatever study sea you do, cualquier voto contemplation and tomes, meditation, estudio they are hagas, cualquier all contemplación y meditación llegues a realizar, improper and rashly way, and so they are y not the real dharma practice. llegan a no convertirse en una práctica, 데르베드니 쳐바디 digamos, 남양 auténtica, y son formas incorrectas y precipitadas que también actividades incorrectas y precipitadas que estás haciendo. And those kind of person Y aquellas personas que no pueden is mantener bajo el miserable, control, no su matter control, where las he 8 or she preocupaciones goes, no mundanas, pues matter siempre with son whom she or infelices, he sea con associate, quien estén, in sean every con donde situation, estén, in every environment, he or en she is always cualquier situación miserable en la que se because he's encuentren under, o en he or cualquier she is entorno under en que the estén, control of eight worldly siempre concern. están infelices. ¿Y por qué? Porque están bajo el control de las 8 되게 preocupaciones mundanas. 이 된다 도지지 애니 슈차서 파질 간도 뒤서 차례사래 이렇게 뭐 Así que ya hemos terminado esta tercera enseñanza. And I think that completed a concise explanation Y hemos of the third de esta manera completado una distinguishing the explicación happiness from suffering. concisa sobre la tercera enseñanza, en la forma en que podemos distinguir la felicidad del sufrimiento. Y voy a terminar por ahora hoy. So please let us do Así vamos the dedication a hacer las of this plegarias de merit, whatever merit we dedicatoria have received from this class, listening Dharma, and let's de dedicate cualquier this for the mérito que hemos benefit of all recibido sentient beings. de haber escuchado el Dharma de estas enseñanzas. Okay. Okay. Okay, let me join, please. Oi sonam de ye tam je se bai ni thom ne ye be ta na ya tham je je ga ya na je pa la ya ro ba ye se be so la ro wa ra cho jam ba la ba wo je tra khen ba quân đô sang bộ thế yan thế xin thế thế ta quân ye Jesu đa lo yên ge wan thế ta tham ji rab do mo me sang ge go sai ye be xie la xie ye me ye de be xie la ye de be ye de be xie la ge xie tra ho wa ya ma la Dhubara joy
na dewa so so mo kende nam khai kya parai do na do nga da ge ko kho wa do nga ge ya so dong bo yo ben za sa do samaya man ba la ya ba so do na ba ti ta ti me ba ba su to ga me su bu ge me ba wa na da me ba wa sa wa se me de ya so wa ko me se de me ze dam pi re ya ko ro hong ha Tawata Tangadam Bedrama Memazam Bedrama Mahasamaya Sato